Salamu alaikum. Munde direction ya bavu ya uhusu le production ya mwali zi hazifanya huno direction zino hazi kaomba طبعا zilolanao ni siasa jumla ya dawla makhsus de harmai wizara ya dima ikao miongoni mwazi objectif yazo ya siasa hiyo leo kamba ngelazimu libarikishe litumo la insi ili yankiba yatu ije kijadid wao miongoni mwazi no kubarikisha insi yatu huno de matsunga ya nkuhu ikaomba paramba makomori wao wabenza wala mabawa mengi wabenza mabawa harmazi mahafala mbal namba ya insi alors que mabawa yayo ngerjo pia amba yayo la Brazil na Faransa ikaomba yayo ngia kuteo cher harma insi mana ramgalia 2018 tu 2018 takriban harmai 2018 takriban zo 28 milliards za mapesa ikaomba lizarumilwa hautsaha imabawa mwenze Brazil na Faransa haungia unonsiju ya mapesa mengi ikaomba na hekari ya tia harma wizani ndio paramba hiyo rishdari ya ritia hazini makomoria ndio para 500 unda 800 voire 1000 rotia hazi ikaomba mtu kadika na salary ya 200,000 ndio kadoshashi wabwasi huno harumai direction ya mali para bahati ngirna centre laboratoire ya production ya poussin ikaomba wamesiji nyangona jabano si mettre en marche j'espère pas qu'il connaisse si mettre en marche et si ngirna produire ce poussin ikaomba mahajana rafanya record mana produire 25,000 poussins ikaomba de rastoa produire harumai centre yo ikaoze poussinzo reziveleha harumai masiwa gazjana nzwani na mwali riatamba za harmai nsi ikaomba ino ras irongula kuroiler ya shend ikaomba parhana tabhith ya fanya research ya parhana ba yo resiste en Afrique par rapport na zi mpuko za shimanga zile za 100% za shimanga zile wawasi rjari reproduce kuziposenzo na uzitia harmai masiwa ya Komor kula bano liyum Komora hutajia waziposenzo wasu zibeleha rangajara nzwani na huno mali wavo reproduire 28,000% zo ikaomba zo kuzo a max a moyenne is dono 4 kg izo ne kangergalia zo 100,000 kg de las produise za poulet en 2018 ikaongera mba mungu mahauno 2019 mano redouble zi hazi kaomba de rakarazifanya muhajana izo sinyangu mana wananrongo kaomba tahamuzilio harmazi nongozo miongoni mwazi problem nyingi kaomba swafiri zipara huno ikura mana hekareti ya imajua yano riati ya vanu yo majua ikaomba ngirti yao waso kutia pepreno za 4,000 œufs reziti yao harmai machine iyo kaibenze kura kupeha harma mem diminuiti kaikiri ne tahamuzatu zilio huno ngirjua kuratu yo kaisi stable bengi kupeha wende wawasi vraiment ikurangir tambishao be malgré tout ça be karara sa imheno rakensi be ngiri rimi hawana ta shinde même ta ikura yori shinde zi problèmes zo shinde zi réparer solution wawasi rijari ritsaha batterie huno direction wa mwenyewe sinibeta sunu wa convertisseur ya 1,250,000 ikomba i convertisseur yo je shadow charger zi batterie wakati mwenje ulio amba alifanya system baba 2 kg mwenje wa kupeha yo branche automatiquement harmai machine au fanya ce qui fait que abasa no harmai centre donc o mwenje harmai centre atungo 24/24 kausi kupeha wabo singero mba mungu mahauno kama wabenze 2018 no redoublé 2019 mano redoublé kama izi hazi kama de rakarazi fanya 2018 abo ngeri umião é Comor makomorien partout hana lio rigel jersedi sectorino belo sector vraiment lio porteuse d'emploi harma insi yanki société que bayan insi yendembeli
isusaidia sana makomori lenro maana kuhuzino zo ngulwa tinze ku ngurengo tinze wala ku ndo tinzi bozi wipi wili be kusi kaisika congele maorde mabawa no kasu jo yangia on tiju be ramilomba yangia na température vraiment kaisi normal ya ukamba lazima consommer donc wabo ni kai barama joja ritenziani fikiri maori makomori so para lenro abo yang ankibaensi yatu so para mapesa yatu ya le au Brésil parce que quand circuit a donc circuler à l'intérieur du pays. Donc ne kanga ngia circuler à l'intérieur du pays abo yo création d'emploi haifanya harwa insi ne kar créer emploi harwa insi abo zo les ménages familles les familles harmazi les familles ménages wabo maisha yao yahe kasi dépendant wajao mwezi tambu kamba rezenshi uno tambu za ya provande tambu ya provande maana yuli ça cause énormément de problèmes, surtout au Mali, ça cause vraiment problème, sauf on cache le surmonter, alors que on me dit pourquoi m'investir sur votre cas, dit investisse dans ce sens-là, alors que c'est un marché il demande vraiment élevé, surtout en Moélie et en Grande Comore, la demande en Provence vraiment est très élevée, et comme ma éleveur ou dit ça, comme par Provence, voir on me parle de demande en Mali. Ma éleveur lui huli manifanya namna to no dépendre ma provande huli no verishi huli ngazja donc kwa jomi ya jaw har mai secteur privé no wala wandro par ma comorien waji investisse har mai secteur wala approvisionner har mai provande de yonger wa garantie ba yo demande kamba ge babo kais kamba itu lawa ka produit itu lawa kana lawa be vraiment zo no zi de mengono zi no zi résultat bi shaw wajau miongoni mwa zinongo zilitabisha sana huno ngozi produit vétérinaire zi vaccin na zi manela ya traiter zi kuzino huno surtout huno mwalimu huno mana tampaka la basa nora karisna en centrale ya kamba ino unité ya uhuza zi produit zino ba ngujumba ne kango tsao vaccin fulani ya gomboro mwana mala fulani wa pare bingo lungu disa de gauche à droite tamwa wi para donc paromba idate ya vaccine ya idate prévu et vaccination paromba date ibiri wala wao kwa shule wafanya vaccination zi poussins zao donc harumwazi poussins na karo zonga basi on produit le poussin huno Mali et kamba tout éleveur comorien partout sur le territoire waigana accès zi produits donc le poussin huno wasu huzamia 50 le poussin huzamia 50 et kamba wasu charge hubesha tampaka wao éleveur mundu haya ndo irenge awonde aéroport yawani ndo wai receive harumwai zi aéroports wao ndo wasi receive ou récupérer les processeurs on doit se tirer à moins pour l'ailleurs.